सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर की छत से दूर ही से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। डूबते सूरज की तिरछी धूप में कोई किरण आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ना पड़ रही थी। चेहरे पुरनूर फिर भी तुलू होते सूरज की तरह चमक रहा था। इनके सर के ऊपर धूप के रुख में दो बड़े परिंदे अपने पर फैलाए साया किए साथ साथ उड़ रहे थे। सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथ खड़ी अपनी सहेली नफीसा को कांधा पकड़ के झंझोड़ा और हाथ के इशारे से इधर मतवज्जा किया जिधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो काबों के साए में ऊंट पेड़ बैठे इधर आ रहे थे। सईद रज़ी अल्लाह अन्हु और इनकी सहेली नफीसा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटते उड़ते एक एक कदम को देखा। लम्हा लम्हा वो करीब आते जाते इनके चेहरे पे महीनों की गर्म धूप और सहरा की बज़म कर देने वाली गर्मी का असर ना था। चेहरा शाम के साए में सुबह के उभरते सूरज जैसा शफाफ और बेदाल था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा के दरवाजे पे पहुंच गए तो सईदा लपक के नीचे पहुंची। आए हुए कज़म की खातिर मदारत की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुकी आंखों से धीरे धीरे निकले लफ्ज़ों में ठहर ठहर के खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। मुख्तसरन सफ़र का अहवाल सुनाया, मालो असबाब का जिक्र किया, अंदाजे से कई गुना ज़्यादा मिले मुनाफे की बात की और जादू ले के पलट गए। सैयदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सुन के जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। देर तक मबहूत हुई, वहीं खड़ी रहीं। सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु की सहेली नफीसा भी छत से उतर के इनके पास आई खड़ी थी। इस बार इसने इनके कांधा हिलाया और मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु 40 साल की बावकार बाख्तियार बाहिम्मत होगरू खातून थीं। 2 शादियाँ इनकी हो चुकी थीं। पहली शादी अबू हाला बिन बनाश तमीमी से हुई जिससे 2 लड़के हाला और हिंद हुए। पहले खामन की वफात के बाद दूसरी शादी अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुई जिससे एक लड़की हिंद हुई। दूसरे खामन की वफात को भी कुछ अरसा हो चुका था। मक्का के कई रईस इन्हें शादी का पैगाम भेज चुके थे। उन्होंने हामी ना भरी थी मगर लगता था इस लम्हे जैसे वो किसी फैसले पर पहुंचने वाली हैं। रात को इनका गुलाम मुयसरा भी पहुंच गया। मुयसरा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में जो हैरान कुन बातें देखी कह दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरब्बत मोहब्बत खुलूस सच्चाई दयानत अमानत और हुस्न इखलाक की बातें की। महीनों के लंबे सफ़र में किसी हम सफ़र के बारे में कौन सी बात छुपी रहती है। सब बातें जाहिर हो गईं। धूप में बादलों के छत दरख्त की टहनियों का अदब से साये के लिए सरकना और नस्तूरा के कहे निफाज भी इसने सब बता दिए। सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु तो पहले ही अपनी आंखों में सितारे चमकाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोच रही थीं। मुयसरा की बातें सुन के भागी अपने चाचाजाद आलिम व दाना भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। मुमकिन है उन्होंने वर्का की बहन उम्मे कतीला से भी कोई बात की हो जो 26 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के माथे पे अलवही नूर देख के इनकी शादी के दिन इनसे शादी का मुतालबा कर बैठी थी। उम्मे कतीला ने भी शर्मदी नूर का किस्सा अपने भाई वर्का बिन नौफल से ही सुना होगा। वर्का बिन नौफल सईदा से उम्र में काफ़ी बड़े थे और तलाश हक में उन्होंने ना सिर्फ कई लंबे सफ़र किए थे बल्कि कदीम मुकद्दस मखतूतों की तहरीरों से भी आशना थे। उन्होंने सच्चाई की तलाश के अपने सफ़र में अपना मज़हब भी बदल लिया था। वो अपने वक्त की बेहतरीन मज़हब ईसाईयत पर थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम बशारतों और खुश खबरियों से आगाह थे। सईदा खुदीजा पहुँच गई इनके पास। उन्होंने सईदा सिर्फ 2 बातें सुनी तो कुछ लम्हे अदब में खामोश हो गए। फिर अटल फैसला कुन अंदाज में ताने हाथ की इशारत वाली उंगली उठा के बोले, खदीजा अगर जो कुछ तुम कह रही हो वैसे ही है तो वो शख्स इस कौम का नबी है, इस जहां के सारे जहानों का होने वाला निजात दहिंदा है। बरका बिन नौफल ने सईदा खदीजा की बातें सुनकर इसी वक्त एक कसीदा लिखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसके कुछ अशार यूं हैं। ऐ खदीजा तुमसे बार बार नबी की औसाफ सुन के मुझे इनके ज़हूर का शिद्दत से इंतज़ार है। मुझको उम्मीद है कि मक्का या ताइब से तेरे कौल के मुताबिक मैं ज़रूर इस नबी का ख़ुरूज देखूंगा। गोशा नशीन आलम का जो कौल तुमने बताया है मैं नहीं समझता इसमें देर या गलती हो। वो खबर यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब हम में सरदार होंगे और जो इनसे मुकाबला करेगा वो इसे मगलूब करेंगे और तमाम शहरों में नूर जाहिर होगा। लोग इस नूर के साथ हक और रास्ती इख्तियार करेंगे। जो इनसे मुकाबला करेगा नुकसान उठाएगा, जो रास्ती से पेश आएगा आसाइश मिलेगी इसे। काश मैं इस वक्त मौजूद रहूं और मैं सबसे ज़्यादा इनकी पैरवी करने वाला हूँगा। मैं इस दीन में दाखिल हूँ जिसको कुरैश बुरा समझें और शोरगुल मचाएं। अगर मर गया मैं तो जो शख्स जवान है अनकरीब इनका क्रूज देखेगा। शायद सईदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बुजुर्ग चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से अपने दिल की बात भी कह दी।
بہرحال سیدہ نے اگلے دن بھی اپنی سہیلی نفیسہ سے کچھ نہ چھپایا۔ نفیسہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ اس تجارتی سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ 2 گنا منافع سے بھی 2 گنا نفع ملا تھا۔ 4 اونٹوں کے بجائے 8 اونٹ ملے تھے۔ ایک اونٹ ہی زمانے میں 400 درہم پہ لگ بھگ ہوتا تھا۔ ان دنوں 3000 سے اوپر درہم کا منافع ایک سفر میں کافی معقول سمجھا جاتا تھا۔ سیدہ نفیسہ بنت منیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں، ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوان ہیں، خوب روح ہیں، کون سی بات آپ کی شادی سے منع کرتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، وسائل ہو گئے تو شادی کر لوں گا۔ نفیسہ بولی، اگر وسائل کا مسئلہ نہ رہے تو پھر سوچیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کچھ کہہ دینے کا سوچ کے شرمانے لگیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ نفیسہ پھر بولی، میری سہیلی سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے نفیسہ کی طرف نگاہ کی، جیسے پوچھ رہے ہوں ان کا ذکر کیوں لے آئی ہو؟ نفیسہ اس بار دل کھول کے مسکرائی اور زیر لبی پوچھنے لگی، آپ خدیجہ سے شادی کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کچھ نہ بولے، پھر خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ سے کیوں شادی کریں گی؟ نفیسہ مسکرائیں اور بولی، یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، اپنی بات کہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پرگوار آنکھیں حیا سے کپ کپائیں، کنپٹی پہ سرخی کی ایک لہر آئی، بند ہونٹ ایک لمحے کو ہلے اور آواز آئی، جہاں تک میرا تعلق ہے میں راضی ہوں۔ نفیسہ خوشی سے جیسے 2 ہاتھ زمین سے اٹھ گئیں، بھاگی سیدہ کے پاس آئیں اور مسکرا کے انہیں اپنے بازو میں لپیٹ کے خوشخبری سنانے لگیں۔ سیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے در دیوار مسکرانے لگے۔ بات بزرگوں تک پہنچ گئی۔ سیدہ رضی اللہ عنہ کے والد خالد وفات پا چکے تھے۔ ان کے چاچا عمرو بن اسد تک بات پہنچائی گئی۔ سیدہ رضی اللہ عنہ کے بھائی امام کی شادی انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی پھوپھی صفیہ سے ہوئی تھی۔ صفیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چاچا حمزہ کی ماں جائی بہن تھیں۔ صفیہ سے حمزہ اور حمزہ سے بات سردار ابو طالب تک پہنچ گئی۔ سردار نے حمزہ کو ہی رشتے کے لیے باقاعدہ پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ بات پکی ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سردار ابو طالب اپنے قبیلے بنو ہاشم کی بارات لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنائے سیدہ کے گھر جا پہنچے۔ سیدہ کے چچا نے 500 درہم حق مہر پہ سیدہ خدیجہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت دیا۔ نکاح کا خطبہ سردار ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کے خطبے کے بول یوں تھے جو سیدنا ابو طالب نے پڑھے، امام بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ایک ایسے نوجوان ہیں کہ شرف، رفت، فضیلت اور عقل میں اگر کسی کا موازنہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باری کہیں گے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل المال ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک ایسی رعایت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خالد کے ساتھ نکاح کی طرف راغب ہیں اور اسی طرح خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے مائل ہیں۔ شام کے سفر سے واپسی میں 2 مہینے اور 25 دن بعد یہ مبارک شادی کا دن تھا۔ شادی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی خواہش کے مطابق اپنے تایا سردار ابو طالب کے گھر چھوڑ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے متمول شاندار گھر میں رہنے لگے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔